बाड़ा कबायली अजला की तारीख में पहली मरतबा कबाइल सुपर लीग के नाम से रमजान के बाद T20 क्रिकेट इवेंट का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सिर्फ कबायली अजला के टीम्स और खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। इस हवाले से चीफ पेट्रन नबील अफरीदी ने कहा कि इवेंट का मकसद अमन का पैगाम है और पाक फौज और कबायली आवाम की अमन की खातिर दिए गए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ सियाहत को फ़रोग़ देना है। मैचेस कबायली अजला के जमरोद, बाजोड़, शमाली वज़ीरिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से जीतने वाली टीम को 15 लाख जबकि रन अप टीम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नबील अफरीदी ने कहा कि टीम ओनरशिप की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात इंटरनेशनल मयार के मुताबिक दी जाएगी। हमने जब अफरीदी सुपर लीग किया उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे सिर्फ खैबर में इतना टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए थी जो हमने उनको दी। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को बेस बना के हमने कबाइल सुपर लीग का फ़ैसला किया है ताकि कबाइलों के जितने भी हमारा रफ़ टैलेंट है ना उसको हम आगे लेके आए और वो टैलेंट इंशाल्लाह हम इसी तरह लेके आएंगे कि हम ये इवेंट बार बार करते रहेंगे और उनके डोर स्टेप पे जाके हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट फोकस कबाइल ही है, बट हर स्क्वाड में हम 4 आउटसाइडर अलाउ कर रहे हैं। 4 आउटसाइडर में आप 2 प्लेइंग 11 में डाल सकते हैं, तो ओवरऑल 28 आउटसाइडर प्लेयर इसमें आ सकते हैं। फर्स्ट सीज़न हम करवा रहे हैं जमरोद, बाजावड़ में जो ग्राउंड है वहाँ पे करवा रहे हैं इंशाल्लाह, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। ये 3 ग्राउंड हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं इंशाल्लाह। नबील अफरीदी ने कहा कि पहली बार कबायली खिलाड़ियों को सलाहियतों को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर उजागर करेंगे, जिससे कौमी टीम तक पहुँचने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर मुमताज़ इंटरनेशनल सियाहती व्लॉगर कबीर अफरीदी है, जिसके ज़रिए इन इलाकों को सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगी। नबील अफरीदी ने कहा कि तमाम मैचेस की कवरेज के लिए इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल किए जा रहे हैं, जो कि 8 कैमरों की मदद से लाइव कवरेज दी जाएगी, जबकि PCB से रजिस्टर्ड एम्पायर्स इवेंट में फ़राइज़ अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि हर टीम में नामवर 4 खिलाड़ियों को बाहर से शामिल कर सकते हैं, जबकि प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 बाहर के खिलाड़ी शामिल होंगे। पहली बार होगा कोई इस तरह का इवेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 से 10 कैमरों पे लाइव दिखाएं इंशाल्लाह, और हम ये भी हमारी बातें इंशाल्लाह चल रही है होपफुली कि हम किसी टीवी चैनल के साथ टाई अप करें, स्पोर्ट्स चैनल के साथ, और वो ये हमारे सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो वहाँ से। इन केस अगर उनके साथ कोई टाई अप हमारा नहीं होता तो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब और फेसबुक से ये लाइव चलेगा। और इस इवेंट का जो स्टैंडर्ड होगा इंशाल्लाह, आई स्टैंड यू ऑल विटनेस इंशाल्लाह कि इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। ग्राफिक्स से लेके ग्राउंड ब्रांडिंग से लेके एक प्लेयर एक्सपोजर से लेके आप जिस लिहाज से भी देखेंगे इंशाल्लाह इसका स्टैंडर्ड आपको इंटरनेशनल जो इवेंट्स हमारे होते हैं इंशाल्लाह उससे किसी तरह का भी कम नहीं होगा इंशाल्लाह। सोशल एक्टिविस्ट राहत शनवारी का कहना था कि कबाइल सुपर लीग खुशाइंद बात है। इस तरह लीग से नौजवानों को हौसला मिलेगा, क्योंकि जम होने से पहले इन कबाइल इलाकों से अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं, जैसे शहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, उस्मान शनवारी, जो नेशनल सतह पर खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। और ऐसी लीग से मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। कबाइल सुपर लीग की मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 7 अजला की टीमों को मौका दिया है कि लोकल सतह पर जो टैलेंट है वो भरपूर तरीके से शिरकत करे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह के मौके लोगों को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कबाइल सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हो जहाँ पे ना सिर्फ कबाइल की तरक्की उजागर हो, वहाँ की पोटेंशल उजागर हो, बल्कि मकामी जो यूथ है, जो क्रिकेटर्स है, उनको खेलने का मौका मिले। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमें बहुत सारे उस्मान शनवारी, शाहीन शाह अफरीदी और समीन गुल मिलेंगे इंशाल्लाह। कबीर अफरीदी का कहना था कि कबाइल सुपर लीग का मकसद इन इलाकों को महरूमियों से निकालना है और यहाँ के नौजवानों को मंशियात से बचाने और सेहत और मुल्क और कौम की खिदमत की तरफ लाना है। कबाइल सुपर लीग एक स्पाटा के 7 टीमों पर मुश्तमिल हैं, जो 7 अजला से खेलेंगे, जिसमें खैबर, खुर्रम, बाजोड़, मोमन और अगजई, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान शामिल हैं।
چونکہ یہ علاقے بری طرح دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، خواہ وہ تعلیم ہو، کھیل ہو، صحت یا کاروبار ہو۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس میں امن اور خوشحالی کا اہم کردار ادا کریں، یہ علاقے آباد ہو جائے، اور ان علاقوں کو آباد کرنے کے لیے سیاحت، کھیل، کلچر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان علاقوں میں دوبارہ لوگوں کے چہرے مسکرائیں اور ہم اس کا حصہ بنیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، ایک اچھا سٹیپ ہے، ان کو انکریج کرنے کا، ان کی توجہ اس طرف لانے کا۔ جو اس سے پہلی بدامنی تھی، وہ بدامنی اب ختم ہو گئی ہے، علاقے پر امن بن گئے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں سے بھی لوگ ہر شعبے میں آئیں، وہ کوشش کرے کہ کھیل میں بھی ہوں، اچھے ڈاکٹرز بھی ہوں، اچھے انجینئرز بھی ہوں، اور جو ہمارے مین جو سورسز ہے وہاں کے لینڈ ہے، جتنے رچ سوئل ہمیں ملے ہیں، ان کی صحیح عکاسی ہم کر سکیں۔ جو پہلے داغ ہم پر لگے ہیں کہ یہ علاقے بدامنی کے لیے مشہور ہے، نشے اور ڈرگ سمگلنگ کے لیے مشہور ہے، اب ہم لوگوں کا وہ سوچ بدلیں گے۔ ہم دکھائیں گے کہ یہ علاقے سیاحت کے لیے بھی مقبول ہے، یہ مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہے، اور یہی علاقے ہیں کہ یہاں سے آپ کو ستارے بھی ملیں گے، انٹرنیشنل میں ہو، چاہے وہ کھیل میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، سائنس ٹیکنالوجی میں ہو، ہر شعبے میں انشاءاللہ ہم یہ پروف کر کے دکھائیں گے کہ ہم انہی علاقوں سے ہم پاکستان کے لیے وہ پلرز کھڑے کریں گے جس سے کہ ملک مضبوط ہوگا۔ کبیر افریدی کا کہنا تھا اس میں ہم وہ کھلاڑی شامل کریں گے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ نیشنل ٹیم کو کیسے پہنچیں گے اور کس طرح نیشنل سطح پر کھیلا جا سکتا ہے۔ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اگر کسی کو اردو انگلش بولنا نہیں آتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ اچھا کھلاڑی ہے تو وہ بھی آگے جا سکتا ہے۔ قبائل سپر لیگ، پاکستان سپر لیگ، کشمیر سپر لیگ کی طرح انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کرائیں گے۔ اگر لوگوں اور حکومت اور پی سی بی نے ہمیں سپورٹ کیا، ان دو لیگز کی طرح قبائل سپر لیگ کا بھی ایک نام ہوگا، پاکستان سمیت باہر کے ممالک میں بھی۔ لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ آئیں، سیریسلی اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں۔ گورنمنٹ سے بھی اپیل یہ ہے جو ہمارے اس ٹائم کے نیڈز ہوں گے وہ اس میں ساتھ دیں۔ پی سی بی کو یہ کہیں گے کہ اس پہ فوکس لائے، شاید پاکستان کے لیے یہ ایونٹ ہیلپ فل ثابت ہو، اور اسی طرح آئی سی سی سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کے ایونٹس کو انکریج کرے۔ دیکھیں جب بھی پاکستان کے اندرونی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو بیرونی طاقتیں مداخلت کرتے ہیں، لیکن جب ترقی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اکیلا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پورے انٹرنیشنل جتنے بھی وہ پاورز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آئیں، تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارے یہ اضلاع پھر سے اٹھے۔ نبیل افریدی نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو کھلاڑی ضائع ہو رہے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ کھیلنے کا موقع ملے گا، اور یہ موقع ان کے دہلیز پر ہم لا رہے ہیں تاکہ اس طرح وہ اپنا راستہ بنا سکے آگے بڑھنے کا۔ اور مجھے امید ہے کہ قبائل سپر لیگ سے ایسے بھی کھلاڑی سامنے آئیں گے کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی اور دنیا کے مختلف لیگز میں کھیلیں گے۔ امین افریدی، تلاش ٹی وی۔